Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyari anara biakum balaso. Alhamdulillah dase balasi. Ajara Ranger Generation Golden Light Facebook page tun lesson number 10 amade Tirishan English to Burmese speaking nore sayumboli ashawari. Anara futia zonore video ashar godiba ar futia zone ভিডিও আতু কেসু শিখি পারিব বলে আশা করি অনারা ফুটিয়া জনরে নিজর ভাই বন্ধু সকলরে শেয়ার করে দিবা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আরা এক নম্বর আমাদের সাইম দে দিস ইজ হার্ড ফর মি, দিস ইজ হার্ড ফর মি দাগা চনা আটে কাকে দে ইয়ান আল্লাহ বলি মুশকিল ইয়ান আল্লাহ বলি কি হয় দরই। দুই নম্বর আমাদের সাইম নারা থ্যাঙ্কস ফর এভরিথিং asa aya aya acha sejuba futik kanan sisalla boli futik kanan la boli besha beshi shukriya ahole thanks for everything asa aya aya acha sejuba তিন নম্বর আমাদের সাইম দ্বারা stop laughing ye nera ye ba আশা ঠাট্টা মারে আশারে দাসে কি করো বন্ধ করো ahole stop laughing ye nera ye ba आरा साइलम्बर আমাদের সাইম দে this is good for me, this is good for me da chana ache khonde yan alla boli ki bala yan alla boli gom ehale this is good for me da chana ache khonde आरा पांच নম্বর আমাদের সাইম দে don't worry about it, don't worry about it eda ne pete be masoi ba ne masoi ne ইয়ানার বাবতে তুই কি নগজ চিন্তা নগজ এহলে ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট এহবন আর আসল মরমাদের সাইম দে দিস ইজ ইজি ফর মি, দিস ইজ ইজি ফর মি দাগা চনা আঠে লয়ে কুদে ইয়ান আল্লাহ বলি আসান ইয়ান আল্লাহ বলি কি হয় নরমই আসানই এহলে দিস ইজ ইজি ফর মি দাগা চনা আঠে লয়ে কুদে আর সাত নম্বর আমাদের সাইম দে দিস ইজ পারফেক্ট ফর মি daga chana atre pyozya mushibu bibe zule yan alla bole yan atar kesu hoibon nai ki beshi ki hoye bezungoi jana hasgoji yan abe perfect hoyi hale ar kesu hoibon nai hale barma english me ki abo this is perfect for me daga chana atre pyozya mushibu bibe zule ara ashto number amade saim de you never change, you never change তুমি হনতে বদলি না পারিবা এহলে বর্মহাত মাঝে কি হব মেগা বেডাউমা মফলে বু তুমি হনতে কি করি না পারিবা বদলি না পারিবা এহলে you never change আরা নম্বর মাঝে সাইম দে প্লেস টেল দ্য ট্রুথ মেহরবানি করে সই গান হ সই হতা এহলে সে জো পিও আমি তায়া গো পিও বা মেহরবানি করে সই গান হ মিছা হতা গান নয় मेहरबानी से इगान होय हल इंग्लिश में क्या हुआ प्लीज टेल द ट्रूथ शे जो पियो ये अमेन तया गो पियो बा आरा 10 नंबर में सेम दे आई कांट टेल यू चना मिंगो मपियो पिया नहीं बु आई तुम्हारे होय न फजुम होदिन हता होय फारदा आसे बगुन मुन तू तमादे आई तुम्हारे होय न फजुम हले आई कांट टेल यू चना मिंगो मपियो पिया नहीं बु एहबना आरा 11 नंबर में साइम दे आई नीड सम राइस, आई नीड सम राइस चना अन्नी अन्ना योफो लो एडे हतुंदा से की गरा हरिबा कनावरी जीरा भरिबु माने आता कना की गरा हरिबा जीरा भरिबु आई नीड सम राइस चना अन्नी अन्ना योफो लो एडे आतु बेसी जरूरत आता कना जीरो नान जरूरत एहले आई नीड सम राइस एहबो आरा 12 नंबर আমাদের সাইম দে প্লিজ টেল মি व्हाई, प्लीज टेल मी व्हाई সে जो पियो ये बाजावले सुरा चना गो पियो पिया बा मेहरबानी करी कियो ये दे आरे होय पारिबाने তাহলে प्लीज टेल मी व्हाई मेहरबानी करी आरे हो कियल्ला कियो ये दे प्लीज टेल मी व्हाई या नरे बर्मा हतमादि কি হবো সে जो पियो ये बाजावले सुरा चना गो पियो पिया बा मेहरबानी करी कियो ये दे आनंद सारे होय दहो তাহলে সে जो पियो ये बाजावले सुरा चना गो पियो पिया बा या नरे इंग्लिश में क्या हुआ प्लीज टेल मी व्हाई 13 नंबर में साइम दे drink some water
ye nene to ba pani re kana pani ho hale drink some water pani amungore ho hale drink some water ye nene pyo ba to ba सद्य नंबर सेमिनारा व्हाट इज योर प्लान मैं आसिया जिंगा बाले तुम्हार प्लान की तुम ये सप्ताह एक बছর अने तुम हाल्ला गरिबा दे प्लान की तुम की रेडी को लाइक ना हले व्हाट इज योर प्लान मैं आसिया जिंगा बाले आरा सद्य नंबर 15 नंबर सेम दे एट लास्ट गिव मी अ चांस अन्ने सोंदो चनोगो अखु आए तको पेबा अन्ने सोंदो अब्बे Abrahaman mane are kido ekan akware do mokare do hale ani sura chunogu akwa aye takupe ba arekan moka do ebena hale arekan kido ekan moka do moka guri do hale ilauri hob ara 16 number same de at least stay till the morning ani sundo mana penti ne ba बम्मा बिन्ना पर्यंत ताको यहाँ इंग्लिश में क्या है एटलीस्ट स्टेट इन द मॉर्निंग अन्य सोंड मना पेंटी नेबा 17 नंबर सेमिनार योर प्लान फेल्ट मैं आसिया जी म अमीन केबू तुम्हार प्लान कियो ये फेल गयो कामयाब न हो तुम्हार हाइला बिना की गरिबांदे हैं नंदासे की न हो फेल गई माने यहाँ अमीन हो हले योर प्लान फेल्ट मैं आसिया जी म अमीन केबू आरा 18 नंबर में सेम दे लेट्स गो टू द बीच पीले केंचे गो थवा जाजू बीच मादे जाजू दरियार हासा माने यानरे क्या बा पीले केंचे दरिया सर एन मादे जाजू बीच मादे जाजू लेट्स गो टू द बीच पीले केंचे गो थवा जाजू यहाँ बनो ओनारा बेगु सुंदर करे साइबा आरा 19 नंबर साइम दे लेट्स गो टू द पार्टी पार्टी बेगु थवा जाजू पार्टी मादे जाजू पुए मादे जाजू यहाँ ले पार्टी बेगु थवा जाजू इंग्लिश में क्या बोल लेट्स गो टू द पार्टी इन लवरी होगु आरा 20 नंबर मादे साइम दे लेट्स गो टू द मूवीज यवशिन त्वाचे जाजू फिल्म साइबल्ला जाजू वीडियो साइबल्ला जाजू यहाँ ले लेट्स गो टू द मूवीज यवशिन त्वाचे जाजू 21 नंबर में साइम नारा 21 मादे इट्स सनी टुडे दिन नेतारे अज्जा जरा नदेर बिशु गरम न बिहुला मिक्या इंदला मिक्या उगवा सुंदर लागे यानर क्या बो इट्स सनी टुडे अज्जा दिनान बाला सुंदर याले इट्स सनी टुडे दिन नेतारे आरा 22 मादे साइम दे आई केम फॉर यू I see for you तुम्हारा चनामी अठ लाखे रा आई तुम्हारा बोले ऐसे भी यहाँ इंग्लिश में क्या बा I came for you चनामी अठ लाखे रा आरा 23 में साइम दे what will you do now मैं अगो बालो मले तू यहाँ की गरीबा यहाँ ले what will you do now मैं अगो बालो मले आरा 24 में दे साइम दे come with me आर फुआती आयो यहाँ ले come with me चनाने लाइबा यहाँ बना आरा 25 में दे साइम दे stay with me आर फुआती ताको चनाने नेबा आर फुआती ताको 26 में साइम दारा go with your friends मेन तोंगे शिंदे तोबा तुम्हार फुआ जालो रेजो go with your friends मेन तोंगे शिंदे तोबा 27 मादे साइमनारा I called a friend चना तोंगे शिं तायागो कोके दे I आर फुआ जाजनो रे डकीलाम I called a friend चना तोंगे शिं तायागो कोके दे
Ara 28 made same day consult a doctor say awine time pimba doctor lawyer moshara goro তোমার তো কি অসুখ হয়ে দে কি বিয়ারাম হয়ে দে ইয়ান দাসে ডক্টর লয়রে মোশারা গরো মানে ইয়ানরে ইংলিশ মধ্যে কি হবো কনসাল্ট আ ডক্টর সে আওইনে টাইম বিম্বা 29 মধ্যে সাইম নারা কল এ ডক্টর সে আওইন খবা ডক্টররে ডাকো আলে কল এ ডক্টর সে আওইন খবা 30 নম্বরের মধ্যে সাইম নারা লেটস কল আ ডক্টর সে আওইন খজায়া অং ডাক্তাররে ডাকো এহলে লেটস কল আ ডক্টর সে আওইং খজায়া অং আরা সুন্দর করে সায়ুম ফতি থাকো Thanks for watching this video. Please follow the Facebook page, like, comments and share this video. Onara biagunore video sayon de yanla boli besha beshi shukriya. আর যারা নাকি ফেসবুক পেজ ওরে ফলো করে লাইক করে যারা কমেন্ট করো লাইক করে শেয়ার করো ওনারা প্রতি জনের শুকরিয়া ওনারা অন্য বাই আন্দিও সুন্দর করে ইংলিশ এন্ড বার্মিজ স্পিকিং ওরে বালা করি পড়ি পারিবল্লা লেখি পারিবল্লা আর প্র্যাকটিস করি হই পারিবল্লা বলি প্রতি জনে ওনারা সোনার ভাই বোন ধরে প্রতি জনের ভাই ধরে এখানে গুছিয়ে প্রতি জনে ভিডিও শেয়ার করে দিবা আর ফেসবুক পেজরে লাইক করিবা কমেন্ট করিবা শেয়ার করিবা আসসালামু আলাইকুম।